friends, I'm the I times YouTube channel video mayambu ikon kurunjari. I keep the soki lanki yaw su nang ba three kana napilani. Dongasi ena mayamda uchagadori poche pegi hausikante mobile photography je yang kana sanari dana mayamna nabilang nang boiro adiki sum fazabaza mufamjinda o thoro thongdo kokanda mobile le koi idon maga YouTube to shin ko project yang pa na thabong bali aduna camera tang male ngam jada ko khodi mobile adum to ta aduna he khurung cha na gidam mai khoina kari thobe ha ba kamjida mobile ne khoina kun sum pa nam ba je koi nungai to ba yawi khut ha ro khot pa ledana sum ne khurung cha ra yan thobe yawi aduna maram ga dana aisu sum kamai to phagare khamari khoina mobile ni koi stand ko tripod hai ta maka pada emang ini saya jauh pun masih mayam hamburgi naraga mau atau mai to ya bedo yang ini sih karena mayam ju akan menjadi orang ini harus sumba kan da belau ju proses mai to ya mayam pun yang ini sih kok jadi proses kece wajar gitu kok jadi yang ini proses olah dia proses yang beje kata hang to kan da kayak gitu yang orang nih dengan sedih video namaga hang agadi kangen dana koi proof seller agadi aduna koi kese yang jiko maya om do ko mat kari za Moje sok to naba serang koi popo khai daga jo yomai khadana okay si ni tiam no ni se mukon tripod balance of balance I jadi yang nak betul ni jauh my balance yang nak betul saya kau
sini ya aja kan mau pakai nambah kan jeda pahiraga nambah atau ke jungna nambah lalu ya nambi tuh nih habis yang juga si phone jahap selaga apa mobile na oiragasu bena video na bakanda hena pronsa na ba hena mobile ba ko masi dum quality dum lai masi ki pose ba masi pose ya bena famila mani ba bagi tripod ba masi ki pose bena ma ni sian mani ayam dum yung video maman kasuyam na tangga bani bagi phone re below phone re na talai bani ba adana si je ko mu mapal lu putroka habitan ba itu ya habitan tias masantan namaga obodo nyamling disikom nasi katagi wana tana pentung desu koi tutorial gumba ada lalu yang tutorial gumba da tiktok toga yang mati ini misalnya kan dia order kau gumba apa dah tu mesin kayak nama sem lagi di sini jadi itu nanti matang-matangi foto waktu kayak tu ayo dong upload toga kan ni itu na hari ini mana thorong kayak ase itu na mayamna yang di hai tadi koi subscribe button sudah oke nanti na koi hai tadi notification lang kasing do khangna bagi tamo ai channel asiku subscribe review handan na thakasari thank you